Ipaito sa duha, imnon buntag og hapon. Pinaka the best nga tambal sa cancer ang paragis, no mga guys, no? Ganihara na imong tubig, murag 3 hours ang bukal ani mga guys. Do? Imnon nimo usa ka tasa buntag ug hapon. Pinaka the best nga tambal sa cancer. Mga guys, paragis, pinaka the best katambal sa cancer, no? Mga guys, no? Kay balo sa tibok kalibutan, no? Kini atong herbal mga guys, no? Kay makayo man gid sa katawan, labi na sa mga tawo nga nagtuo ugot ani mga guys, kay ngano kining atong herbal, no? Nga kining paragis mga guys, gibuhat gid si Ginoo mga guys para tambal, do? Kani adto nga panahon kay wa pa tay generic, gibuhat gid sa Ginoo nga para itambal sa mga tawo, protection sa mga tao. Depende rin sa mga tao mga guys nga mutuo gid ining herbal. Apan kato mga tao mga guys nga gusto sila og generic tungod kay maka-afford sila, pwede gyapon mga guys nga moadto sa doktor. Ang uban nga mutuo gid og generic mga guys. Apan walay kumo sa pagsuway mga guys, no? Bisan makwartahan man ka o mapobre ka mga guys, pinaka the best food nga mutuo gyapon tag herbal mga guys kay gihimo man ni sa Ginoo. Kini siyang paragis mga guys, daghang kay siyang sakit tambalan, labi na sa mga cancer nga bag-o pa nagsugod o dili pa siya ingon nga grabe na gid kay nga pagka-cancer, no? Kanang bag-o pa lang nagsugod, no? Kay mahibaw-an man nimo kay magpokonsulta ka sa doktor, do? Ang doktor pinaka the best gyapon nga makatabang mga guys, no? Kay wala tay gisaway sa mga generic. Mag-follow lang ta. Sama sa herbal aduna gyapon tay gi-follow mga guys, no? Ang usa ka kumkum nga paragis lukuton mga guys, no? Lukuton siya og siya diha pabukalan diri sa kuan mga guys, no? Ipaitos pabukalan siya sa 2 ka basong tubig ug ipaitos siya sa 2 ka baso. Ipaitos gid siya mga guys, no? Pabukalon niyo siya og maayo. Ganihara man ni nagbukal, grabe na ni kainit eh. Mga guys, ang paragis pinaka the best nga tambal sa dili pa kay intimano nga cancer mga guys, no? Kini siya. Kinahanglan nga kung atong mga tao mga guys nga ganahan gid sila ini, no? Grabe na ni kabukal gyud, ganihara ni mga guys, no? Imagination lang, no? Nga kini siya basa kay 3 ka baso mga guys, no? Ipaito sa duha, imnon buntag og hapon. Pinaka the best nga tambal sa cancer ang paragis, no mga guys, no? Ganihara na imong tubig, murag 3 hours ang bukal ani mga guys, do? Imnon nimo usa ka tasa buntag ug hapon. Pinaka the best nga tambal sa cancer. Guys, paragis, pinaka the best ka tambal sa cancer, no? Paki-share lang sa uban mga guys aron makabalo sila mga guys, no? Nga ang paragis mo pinaka the best nga tambal sa cancer nga dili pa kay intimano, no? O gusto mo kanang safety gyud, pwede gyapon mo adto mo sa doktor, pwede gyapon mo duol mo sa herbal kay wala may mawala ninyo kumusaway mo, no? Kini si Richard Gomez, like, follow and share sa uban.